أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مولانا الإمام الصادق عليه السلام: عليك بدعاء فإنه شفاء من كل داء. على ابن كامل جربي راوي بزرت على إمام صادق فيقبس كسلمس عليك بدعاء كريكا مدكمد إن دعابا فإنه شفاء من كل داء. چونکہ دعا ہر نت شتیان نگنا ہر نت فرس شفاء انزره. چانا رنگی ند کنی مینگنا شفا یابی مینگنا ینگ مریض مرضا کنی شفاء مینگنا دعا بانگتکا مدکمد انسک. ماہ مبارک رمضانی سحری وقت کا افطاری وقت کا دعا بچا ہر مریض مرضای مینگنا دی فرمو چینل زی دعای فراد کنیانا چچکنگا تنگا دنی که دستوریون سید اللهم اشفی کل مریض. خدایا ہر نتسد کریود کن مریض کن لا شفا شزد بزره. ماہ مبارک رمضانی رگوی جاگی دعا پوینت خدمت لا جگ پچھاچت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم اجعل لي فيه نصيبا من رحمتك الواسعة واهدني فيه لبراهينك الساطعة وخذ بناصيتي إلى مرضاتك الجامعة بمحبتك يا أمل المشتاقين. خدایا دجاق پیانوک یاری فلچنین می رحمت پیشتیان نصیب نپویک نی فرشز دبوز. دیجاق پیانوگ یاری روشن نسنسنین می براهین نا چبجیونی طرف لنگا ہدایت بس لمستون. خدایا یاری جامعنا گرگین می رضایت پی طرف لام نیل جاسپا پولت ہم سے نیلک پولت ہم سے یریس مدی طرف لکھیر بمحبتک یاری محبت پہ عزت نرس نزگغیت یاری محبت پہ واسطہ کردی دعا کن چلیت یا امل المشتاقین. لشوقنا رغبت جکھن کنی آرزونا امید. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. مولا امیر المؤمنین علیہ الصلاة والسلام فیق فضیلتنا منزلت پیغمبر فیق حدیث نورانی مطابق عرضہ بینیت پین. روایت کنیانوگ نچچک کی شیخ صدوق رحمت اللہ علیہ فیقبس کتاب آمالین کھن مسونسیوتاں دی روایت پہ ادامینوگ پیغمبر فیقبس کسل مولد بشرنی بہی ربی. علی فیق پہ بارینوگ نی سکھن اشپس غلا بشارت نرگسکتنس. اللہ اکبر دنی تمام پیغمبر کنیس ریا بھی پیغمبر کن لبشارت نرگسکت تنگیوں سیرنگ ننگی آخری نبی فقبولوں چا انزرے. لیکن پیغمبری فقبول خدا از بشارت نرگسکت تنگ سیرنگ علیوں چا انزرے. وکانت له البشارت عندی علی فقب بشارت بو خدا سنگیشتیا تنگ سیوت پین. علی محمود عند الحق حق شتیا خدا شتیا استود پسون بیوت پی علی چگین. مزکا عند الملائکہ علی فیق بزرنا فرشتگان کنی شتیا مزکا ان میت پی پاک و متحر ان میت پی ذات چگین. وخاصتي وخالصتي خاص وني خالص إن ما يدبي
علي چگين وظاهرتي ومصباحي ني ظاهر نغون يد بي وني چراغ علي جرنا وجنتي ورفيقي علي ني جنت بوين علي ني رفيق بوين آنسني به ربي عز وجل علي فيقبوني سوكن أشيبس نغلا أنيسنا فربا بس رفيق بس قرار تنگ مچاسون اولا امیر المؤمنین پیغمبری فیق بولا انس الفت پیغمبری سنگ بولا آرامش بس علی فیق بو قرار تنس معراج کا پیغمبری فیق بولا مولای فیق پی لحجین خدا سخنزس خدا خطاب بس علت پسن خدای تبارک و تعالی سے ارزبس لنگی نبی علی فیق پی لحجنا علی فیق پی سخن نسپراز یارسنین پولا آرامشتان چا انزر باونgar تخفید ولذا علی فیق پی لحجان غزیرنگنا سخن مزره. اللهم صل على سيدنا ومولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. اللهم لعن قتله وظلمه إلى يوم القيامة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.